السلام علیکم۔ اللہ تعالی دی رحمت کرم فضل تے شکر دے نال اج دا ولاگ کردے ہاں جی شروع۔ اج سردی بہت زیادہ ہے، صبح دا تقریباً 7:05 ہویا تے میں دکان کھولی ہے آن کے، بہت زیادہ سردی ہے۔ اج میں جانا وا ایک ختم تے کلخانی دے تے جڑا کہ ہیگا وا تقریباً اتھوں 40 تو 45 کلومیٹر تقریباً بندا وا 197 چک۔ میں صرف ہن فرحان دا انتظار کرنا وا کہ فرحان آوے تے میں جاواں تے اج میں تھانوں انجوائے کرواؤں گا بارڈر ایریا صادق آباد کا۔ اج سارا جڑا ولاگ آ وہ روڈ تے بنیا ہے۔ جا رہے ہیں چک نمبر 197 پی شاید بھی بھی نہیں ہو تے وہ جڑا وا نا ایک ختم کلخانی کا اتنے چلو چل رہے ہیں۔ میں اپنی احمد گھروں نکلیا وا تے اتوں تقریباً سفر واہ ہی آ 1 گھنٹے کا ایسٹیمیٹ ہے کہ 1 گھنٹے موٹر سائیکل سے پہنچ جاؤں گا۔ موٹر سائیکل پیٹرول پوا لیا تے اتوں احمد پور صادق آباد 10 کلومیٹر آ 10 تو کتنا سفر آ۔ روڈ بہت گندا وا انہوں کا، باقی امید ہے کہ 1 گھنٹے 197 میں پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ۔ آ جاؤ پھر سفر انجوائے کرو میرے نال۔ 7 منٹ ہو گیا تو میں صادق آباد کے پہلے چوک سے پہنچ گیا ہوں۔ اتوں 3 کلومیٹر یا 4 کلومیٹر صادق آباد کے اندر لنگ کے پھر اگے آنا وا ٹلو روڈ، ٹلو بنگلے والے روڈ تک سترواں۔ گڈی دیکھ لو تو دھواں دیکھ لو، بندہ پوچھے میں تو شکر ماسک لایا تو صاحب بند کر دینا اس دھوئیں کا۔ کوئٹہ رجسٹرڈ نمبر بھی کوئٹہ تھا، واہ واہ۔ ڈک اچھا میں ڈک گیا تو فٹافٹ میرے مڑ کے دیکھے۔ سامنے جا رہی ہے منسٹری آف پیٹرولیم کی گڈی۔ عوام کو پٹرول پاؤن پیسے ہیں نہیں تو گورنمنٹ کو منسٹری واسطے گڈیاں لین واسطے پیسے ہے۔ جی ٹرک اتنے کیوں کھڑا ہے؟ ٹھک گیا یا ادھر ہی کھڑے آ؟ رش رش رش۔ تو میں خیال کوئی ٹرین تھی آپ کیا ٹرین سامنے مال جا رہی ہے ایس تو اتنا رش ہے۔ جا کے اتر کے اگر رائٹ جاؤں گے تو منٹھارا تے لیفٹ جاؤں گے تو ٹلو آ۔ شارٹ کٹ رستے آ جگہ جو نہ ہی پہ سیدھے سیدھے راہ چلیے تاکہ ادھروں جا کے بھی جیسے روڈ نہ ٹرن ہو سکتا ہو، مگر کہنا ہوا کہ روڈ ہی سارا پٹیا ہوئے تو ٹائم اگے ہی صرف 40 منٹ رہ گیا۔ بہت مینہ پی گیا ادھر، نہیں مینہ بہت نہیں پی گیا، علاقہ پانی پینا نہیں سیم والا علاقہ سارا۔ بہت کچھ ٹلو روڈ 4 کلومیٹر میرا خیال سفر کروں گے تو اگے جا کے لائناں شروع ہو جانیاں ٹرالی دیاں، کیونکہ اگے شوگر مل کا ایریا شروع ہو جانا وہاں تے
8-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੈਣ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਆ ਹੈਗਾ ਟਿੱਬਾ ਬਣੇ ਨੂੰ ਟਿੱਬਾ ਕਿਹੜਾ ਟਿੱਬਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਿਆ ਆ। माशाल्लाह भी माशाल्लाह यहाँ जो है ना बहुत ही कीचड़ है। इतने मैं लगता बहुत अनेक लोग रहते हैं। रोड की यही हाल रही फिर 40 किलोमीटर सफ़र 40 मिनट नहीं होंगे भाई ना। गल तो इन्हें तो मेरे गुर्दे खा देना थोड़े बच गया होंगी। रोड जो ना बहुत ज़्यादा गंदा हो भाई साहब, सफर भी बहुत ज़्यादा हो, मुझे नहीं लग रहा है पहुँच भाई। ये तो मेरे लगता मेरे गुर्दे हलावे हलावे। चलो भाई इतों गोली जाना ही फिर आ गया जी बागो बहार। जगह का नाम बहार बहुत मेरी जगह बहुत बाग लगे हुआ। आ सामने FFC फर्टिलाइज़र आ गई। ये अगले पासे ही जड़ा वा ना वो शुगर मिल लाइन है नहीं इतों मैं रोड छड़ के तो 197 वाल मुड़ जाना। आ सीधा शुगर मिल FFC चला गया तो सीधे मुड़ जाना। पिछले जमाने का रोड बहुत ज़्यादा टुटाया होंदा सीगा। हुण देखो कि अगला 30 किलोमीटर कितना टुटाया वा। बाग इस साइड से सारे जोड़े ना वो बाग लगे हुए हैं। रोड साफ आ अगर मोटरसाइकिल स्लो ना लगे तो काम खराब हो जाना। इनू कहिए तो असीं कह सकते हैं कि बॉर्डर एरिया मतलब मैं हुण अगर कमां तो मैं सीधा इंडियन बॉर्डर वाली साइड से जा रहा हाँ। रोड सीधा इंडियन बॉर्डर से जा रहा वा। मैक्सीमम मेरे ख्याल 10 या 15 किलोमीटर सफ़र होना। उस तो बाद बॉर्डर एरिया मतलब यही बॉर्डर एरिया तो सफ़र किया जाता। लो जी चंगा रोड खत्म। इस रोड के मतलब एक गल बड़ी मशहूर आ इस रीजन मतलब मंठार रोड 97 जाना हो 92 जाना हो तो तेरी एक जगह पर मैं गया तो उत्थे ना बंदा मतलब गलबात चल गई कि भाई थोड़े रिश्तेदार इतने 97 उन्होंने कोई रिश्तेदार सगा तो मैं हाँ यार साढ़े भी रिश्तेदार साढ़े भी बैठे 97 कहते 97 कितनी बारी जाते हो साल च। मैं मतलब खासो आम मतलब कि शादी या खुशी गमी का जाइदा आईदा। उन्हें कहा जी जो बंदा 97 वाले रोड तो जो बंदा 97 चल जाए ना तो वो उत्ते जो ना दोज़ख हराम हो जाती है। मतलब कि इदा के रोड के उत्ते इदा के रोड के उत्ते कहता जो बंदा मोटरसाइकिल चला के साल 5-10 बारी चल जाए ना इस रोड तो उत्तों तो बंदे तो दोज़ख जी है ना हराम हो जाती है। इन्ने क जंप इस रोड के उत्ते अल्लाह माफ़ करे। तो यह बैल्ट हैगा सारा मतलब कि बैल्ट नहीं कहना चाहिए हल्का जड़ा ना मुसलसल वोट दे रहा वा। पिछले 2-3 टर्मां जड़ियाँ पिछले लास्ट टाइम लंघियां वा उन्होंने तो ये वोट दे रहा वा पीपल्स पार्टी को। मखदूम आ वो जितते इस इलाके हर साल। मैं याद आ थोड़ा जहा कि 97 का मतलब 97 अड्डा होने तो पहले तो गोदाम होने कनक वाले गौरमेंट के। उस तो बाद अड्डा होना वा मेरा वाकई रेट दुखन लग पिया उस इन्ना जड़ा ना
ماشاءاللہ روڈ صاف ستھرا. سبنوے والا اڈا نہیں ہو، سبنوے والا اڈا نہیں ہوئے 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 جمپ لگ لگ کے کام ہو گیا بھراوا. اڈا 97 والا وا کہ نہیں 97 والا گل وا. سوچیے کہ نہ سوچیے. خیال ہے بھائی 97 اس پاس چک 97 ہمارا تکا صحیح نکلا. چلو بڑے سونے دکان آ گیا جی 97 چک. کیمرہ کر دیے بند جا کے کل اٹینڈ کریے. بچے گا سارے جہنم میں جائیں گے، لیکن جنت بھی ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے. وَعِزَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، جنہوں نے اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لائے تو اللہ رب العزت کوئی نہیں بچے گا، سارے جہنم میں جائیں گے، لیکن جنت بھی ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے. وَعِزَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، جنہوں نے اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لائے تو اللہ رب العزت پل خانی واپس نکلے ہیں. بارش کے بعد چک دے حال دیکھ لو. شاد باغ کی مین گلی اگلی ہے، مسجد والی گلی ہے. ایشیا ماڈل ہائی سکول چک نمبر 197 پی پرماننٹ. ہلے ہو رکھے ہلے ہو رکھے آ مین گلی ہے. جا رہا ہوں ہوں واپس. اللہ کا شکر ہے تقریباً 25 منٹ جو میں پہنچ گیا صادقاباد کو نا. اتنے 10 منٹ پہلے ہی میں مسجد پہنچ گیا. روڈ کافی حد تک 80% تقریباً روڈ بن گیا. اور باقی کچھ گندا وغیرہ سارے روڈ ٹوٹیا ہوگا تو پھر تو شاید میں ادھا گھنٹہ لیٹ پہنچتا. دوبارہ واپس جڑا نا میں پہنچنے لگا ہاں باغ و بہار کو.
ਸਾਹਮਣੇ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਯੂਰੀਆ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦਪੁਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈਫਟ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੈਫਟ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ, ਮਗਰ ਰਾਈਟ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਦਕਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਈਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਜਿੰਨਾ ਸਾਦਕਾਬਾਦ ਆ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਵੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮਦਪੁਰ ਆ, ਮਗਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਡੇਂਜਰਸ ਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨਾਲ।